जय जगन्नाथ नमस्कार आमर पौराणिक भाषा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछु। आसंतु पौराणिक कथारे शारदीय नवरात्रि उपलक्षे माँ मझी घरियाणीकर आविर्भाव रहस्य विषय जानिबा। जय माँ मझी घरियाणी। प्रत्यक्ष महामाई देवी माँ मझी घरियाणी मु जने साधारण भक्त एवं माँ मोर इष्ट अटंती। प्रत्यक्ष भाव में माँ कृपा आशीर्वाद मो जीवन में बहुत पाइछि। सेही दृष्टि शारदीय नवरात्रि रे माँ दिव्य सूचनाटी समस्त नहीं आसी। एही वर्षर नवरात्रि तथा शारदीय दुर्गा पूजाटी माँ कृपारू समस्त मंगलमय हेउ। माँ मझी घरियाणीकर शक्तिपीठटी आम ओडिशार रायगड़ा जिले में अवस्थित। यह दक्षिण ओडिशार प्रमुख शक्तिपीठ भाव में सारा ओडिशा तथा ओडिशार पड़ोशी राज्य मानकर बेस परिचित। एठारे माँ स्वयं प्रकटित अटंती एवं देवी मझी घरियाणी मध्य बहु प्रत्यक्ष और रहस्यमयी अटंती। तेणु ओडिशा समेत ओडिशार पड़ोशी राज्य मानकरू एवं विदेशरू मध्य बहु भक्त विभिन्न मानसिक रखी एठाकू आसी थांती एवं निश्चित भाव में मानसिक मध्य पूरण होइथे माँ कृपारू। प्रत्येक भक्तर सबु मनोवांछा माँ पूर्ण करिथांती। किंबदंती एवं ऐतिह्यरू जना पड़े जे देवी मझी घरियाणी राजा राजुड़ा कालरू रायगड़ा जिले में पूजा पाउछंती। कोरापुट जिलार बा कोरापुट अंचलर अधिष्ठात्री देवी तथा बहु प्रत्यक्ष देवी भावरे। नंदपुरर महाराजा विश्वनाथ देव अपुत्रिक थिले। तेणु से निजर राज्यर राजधानी को दुई थर परिवर्तन करथिले। प्रथमे जयपुर एवं परवर्ती समय रे रायगड़ा को स्थानांतरित करथिले। तत्सहित रायगड़ार एही स्थान रे निज राजउआसर मध्य घरे बा मझी घरे देवी शक्ति को रखी उपासना करुथिले। तेणु सही दृष्टि परवर्ती समय रे देवी नाम मझी घरियाणी भाव रे ख्याति हेला। माँ प्रतिष्ठा को नहीं अनेक रहस्य और किंबदंती मान रही। प्राय 1558 मसीह माँ देउल प्रतिष्ठा होइथिबार प्रमाण मिली। तत्सहित माँ मंदिर निकट दे जाइथिबा ट्रेन लाइन एक रहस्यमय घटना भाव में समस्ते जानिछंती। सूचना अनुसार ब्रिटिश शासन काल रे इंग्रेज माने सेठारे थिबा झंझावती नदी उपरे एक ट्रेन लाइन निर्माण पाई चेष्टा करथिले, जहाँकि विशाखापट्टनम ठारू रायपुर को जोगाजोग करिवार थिला। वर्तमान जो ट्रेन लाइन माँ मंदिर एवं झंझावती नदी दे जाउअछि ताहा 1930 मसीह संपूर्ण निर्माण होइथिला। एहार अर्थ 1930 मसीहा पूर्वरु एही ट्रेन लाइन प्रस्तुत होइथिला। तेणु सेतेबेले विज्ञान एवं ज्ञान कौशल सेतेटा विकास होई नथिला, जहा द्वारा उन्नत ज्ञान कौशल रे ट्रेन लाइन टी प्रस्तुत पाई उक्त संकीर्ण एवं गभीर झंझावती नदी रे संभव होई नथिला। नदीर जेउ स्थान रे पिलार निर्माण हेबार थिला सेही स्थान रे नदी जलर सुओ अति प्रखर थिला एवं संकीर्ण स्थान मध्य थिला। तेणु सेही स्थान रे ट्रेन लाइन रो पिलार निर्माण पाई सेतेबेलर रेलवे बहु इंजीनियर माने चेष्टा करी विफल होइथिले, निर्माण करि पारि नथिले। एहीपरि किछि दिन अतिक्रांत हेबा परे माँ मझी घरियाणी उक्त ठिकादारंकु स्वप्न रे देखा देइथिले एवं सूचना रखिथिले जे माँ को पाई नदी तटरे एक मंदिरटीए निर्माण करी माँ को सेठारे पूजा अर्चना करिबा पाई। किंबदंती अनुसारे माँ सेही समय रे एक लिंब गछ मूल रे गुप्त अवस्था रे रहिथिले। माँकर मंदिर सेठारे निर्माण हेले एवं माँकर पूजा अर्चना करागले ही सेठारे ट्रेन लाइन संभव हो पारिबो बा पिलार पुतिकी ट्रेन लाइन निर्माण करिबारे सफल हेबे बोली माँ सूचना देइथिले। एही स्वप्नादेश पाइबा परे रेलवेर ठिकादार स्थानीय लोकंक सहायता रे माँकर भव्य मंदिर निर्माण करथिले। माँ को सेठारे प्रतिष्ठा करे माँकर पूजा आराधना करथिले एवं परवर्ती समय रे चाहू चाहू बिना बाधा विघ्न रे ट्रेन लाइन टीर कार्यक्रम सुरुखुरे समापन होइथिला एवं 1930 मसीहा पर ठारू विशाखापट्टनम ठारू रायपुर पर्यंत रेल चलाचल आरंभ होइथिला।
ମାନନା ଅନୁସାରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯେତେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ମାଝୀ ଗୌରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, କାରଣ ମାଙ୍କର ହୁଣ୍ଡିରୁ ବହୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ହେବାର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ମାଙ୍କର ଏଠାରେ ବହୁ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଠାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ମା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଠାରେ ବଳି ଲାଗି ହେବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହା ସହିତ ମାନସିକଧାରୀ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଲଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନିଜର ଚୁଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ନାନ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କର ବାହନ ଘୋଡ଼ା ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସହର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏହି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ରୋଗ ଶୋକ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ଦେବୀ ମହାମାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ରବିବାର ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତିକାଞ୍ଜିରେ ପୂଜା ଆରାଧନା ହୋଇଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ଖଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବସ୍ର ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏଠାକୁ ବହୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ବହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।